Ibarous, alaykoum salam, Laurence, bonsoir, c'est Fax, Azul. Petite seconde. Voilà. C'est Fax Azul, Sony Azul, Zekolito, alaykoum salam, Lily, bonsoir, Azul, Alex Havana, Azul. Azul. يكس الزعاب يكس سوني فافا سلام chérie Fazia Kalsili bonsoir Arwa Bhia bonsoir merci beaucoup barakallahu fik bonsoir tout le monde une petite seconde j'arrive. Voilà. Oui, bonsoir Nadia, salam, bonsoir. Polémica, bonsoir mes chéris, ça me manque cette sonnerie. Il y a longtemps, je vois. Viber. J'ai quelques personnes qui m'appellent sur Viber. Bariza, salam ma chérie. Wallah, alhamdoulilah, ça m'a communiqué. L'adresse du resto, oui, j'ai oublié Bariza, désolée ma chérie. Déjà, allez voir Fab aussi. Désolée ma belle. Fatih Azul, Azul ma belle. Jamila Azul ma chérie. Rabia coucou ma chérie. زيدها البرد. فرح الله يحفظك موت عليك بارك الله فيك. فرح بالعربي مرحبا بك. فرح بالعربي مرحبا بك حنونة. بونسوار سمية بونسوار ma chérie. مبروك لا الصفحة. بونسوار سوينا مبروك لا الصفحة تاعش مبروك تاع مش سمية. Il y a quelque chose que je suis pas au courant. السحفة. Ah, السحفة. Tu parles de ça. C'est ça. Merci Sylvia. أنا قلت بلا كاين حاجة في لاباج تاعي je sais pas. Yamina, coucou chérie, ça va? Un peu Yamina, pas trop. Pas trop, je suis partie chez le médecin. Et puis j'ai le traitement, j'ai plein de nuits d'examen à passer. Mais alhamdoulilah, un peu fatiguée. Sarah, alaykoum salam. Alex, c'est quoi la recette? Je l'ai mentionné tout à l'heure sur ma page. On va faire le qalbellouz. Je voulais faire le qalbellouz, mais je vais faire le qalbellouz avec le lait caillé. Donc le petit lait. C'est les personnes qui sont intéressées qui le façonnent معايا. شحال لي مزيون لي سموله مشيت بغيت زيكوليتي وشميت بلاطو ينم. شما بلاطو ينم خمطه بلاطو مقران خمطه كاسه مقران خمطه بلاطو مسطوح من كاسه مسطوح. C'est à toi de voir. Fatiha, bonsoir. Bonsoir ma chérie. Un petit peu. واه ها ما تفضحينيش. ها خالتيتو ما تفضحينيش. ها بركي مكيينا رواحنا وسقدنا رواحنا وجينا. ها ما تفضحينيش. ها عزل وبحية عزل كيفي بونسوار. حورية بونسوار مشاري قشق البلوز هذاك هو. Lila bonsoir, tu vas mieux, un petit peu mieux, un tout petit peu. Maria, coucou ma chérie, Noura, Azul. Bariza, merci ma chérie. Houria, لاباس عليك يسلمك حبيبتي. أمل لما أزول. بلي شارمونت الله يبارك فيك. Azul, Ntizi Ouzou, établissement, merci Batiana. Oui, j'ai pas su l'écrire. Ah, c'est pas grave Samia, moi je croyais que c'était la page. C'est moi qui n'ai pas su lire. Non Samia. Cœur bleu, bonsoir. Sarah, يسلمك. كتباني عيانة نادية حبشي وفاتيكي حمرنا روحنا شوية وجهنا درنا مكياج شوية باش ما نبانوش صفر. باش نبانو شوية حمر. مينا عليكم السلام. ما عنديش سميد الخشين بعثيلي ندير معاك. رواحي كولي هنا وخلاص. زغرور صليحة بونسو من شاي ان بو الحمد لله. وي ربيع فاتيكي ملحة أزل تعزيزك يا ربي ملحة صافي لونطون. Samia Alicia يسلمك يا عزيز. بارطاجي موا لو لايف الله يخليكم البنات بون بارطاجي لو لايف باسكو بيكم ولا بلا بيكم كنت غادي ندير قلب اللوز. كنت حابه ندير قلب اللوز باسكو جي با غران شوز pour demain et après demain
Et du coup, comme je suis fatiguée de faire des gâteaux un peu, voilà, mélangés, etc. et tout, qalbellouz, sahel, mahel. Donc, comme mes enfants, ils adorent le qalbellouz, donc j'ai dit, je vais faire qalbellouz. Alors, il y a des personnes, il y a quelques personnes qui veulent façonner avec moi en même temps. Donc, du coup, les bras de mahchi, derrière le qalbellouz, le بالكاوكاو là, c'est votre choix. Moi, je vais le faire simple parce que mes enfants, ils n'aiment pas mahchi. Personnellement, j'aime pas mahchi derrière le cacahuète. J'aime pas fourrer. Mahchi, c'est fourré à l'intérieur. Les personnes qui veulent fourrer, donc ils divisent la pâte en deux, tout dépend du plateau que tu as. Et puis tu concasses soit un petit peu concassé, si vous les aimez concassés, ou un petit peu poudré. Donc un petit peu concassé, vous crustacez, vous crustacez, n'importe quoi. Vos amandes ou vos cacahuètes, voilà, c'est comme vous voulez. Et voilà, vous mélangez un tout petit peu avec de la fleur d'oranger, vous mettez une petite noisette de beurre avec pour que qu'elle soit vraiment bonne au goût. Safia Lissa يسلمك ففا لاباس يسلمك حبيبتي على فوزية bon établissement merci ma chérie. Alors نبداو partagez le live هذا الله يخليكم الله يرضي عليكم. Alors je crois c'est qui Mina est-ce que tu es là Mina parce que là je vois non c'est Zicolito, c'est pas Mina. Alors c'est pas Mina, je vais juste voir Mina, j'attends, il y a des filles que je vous ai écrit Mina Samia, c'est Sonia, non c'est Sonia NB, Soraya NB, Mira, je vous ai écrit sur le privé. Les filles, s'il vous plaît, répondez-moi. Parce que moi, je vous réponds. Donc, la moindre des choses de me répondre. Peut-être certainement, vous n'avez pas vu les messages. Mais vérifiez votre messenger. Répondez à mes messages, s'il vous plaît. Parce que c'est très important qu'on puisse organiser avant que je commence pour le restaurant. Donc, le restaurant, il y a beaucoup de personnes qui savent pas. Ils me disent, Sabrina, c'est quoi? Ça fait un bon moment qu'on a parlé de ce restaurant-là. J'en ai parlé plusieurs fois. J'ai envoyé des messages plusieurs fois. Donc, les filles, il faut suivre un petit peu la page pour pouvoir être... Je ne vais pas réexpliquer à chaque fois. Donc, rentrez dans les messages dans les vidéos, vous allez comprendre. Alors, donc, on s'est convenu, moi et plusieurs abonnés, de nous réunir autour d'un repas. Donc, d'un déjeuner. غادي نتلاقاو في الفطور نديرو فطور في الحبه donc dans un petit restaurant donc on sera peut-être là jusqu'à maintenant on est à peu près 7 à 8 donc chacune paye sa note, ça veut dire chacune paye son ticket de caisse, tu commandes ce que tu veux, c'est l'essentiel de se retrouver. Donc on va se retrouver à partir de 11h30 pour déjeuner et puis on se sépare 2h30, 3h maximum on se sépare parce qu'il y a des gens qui ont autre chose à faire. Donc vers 15h on se sépare. Donc c'est une histoire de se réunir, de manger d'être réunis autour d'un repas pour les personnes qui le souhaitent, de parler de tout et de rien. Donc c'est une très belle initiative qu'une des abonnées qui me l'a proposée. J'ai dit c'est une très bonne chose, pourquoi pas, moi je suis partante. Donc voilà, j'attends quelques réponses de quelques personnes pour qu'on puisse finaliser parce qu'il faut réserver. Donc on est minimum 8, donc il faut réserver à l'avance. On ne peut pas se présenter juste comme ça au restaurant en leur disant on est 8 à 10, peut-être qu'il ne va pas y avoir de la place. Voilà, donc s'il vous plaît, j'ai fait un post de confirmer que voilà, moi je viens et tel, pour que je puisse vous confirmer aussi le restaurant. Parce qu'il y a un problème dans le restaurant. C'était convenu qu'on part chez une des abonnées, normalement, mais une grande majorité me dit qu'il est très très loin. Et donc, ils n'ont pas où se garer avec les voitures, comme c'est en plein rond-point, etc. Donc, j'ai pas encore confirmé avec la personne concernée qui détient un petit restaurant. Donc, c'est plutôt une sandwicherie ou une petite pizzeria, quoi. Ou bien d'y aller dans le 94. Donc, soit dans le 92 ou 13, je sais pas, Saint-Denis, soit le 94. Alors, je pencherai plus pour le 94. Moi, c'est pas moi moi, c'est pas un problème. Moi, je me déplace avec ma voiture où vous voulez, les filles, c'est pas un problème. Moi, par-ci ou par-là, je m'en fous. Mais il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient être là. Donc, ça leur fait une grosse trotte de l'autre côté. Donc, je pèse le pour et le contre pour pouvoir trouver un endroit qui arrange tout le monde. Alors, mais déjà, d'abord, que vous vous manifestez. Parce qu'il y en a qui me disent oui, moi, mais je ne reçois pas de message, j'ai aucune réponse par rapport au message Messenger. Donc, il faut que je sache si c'est OK, c'est bon et tout, le nom de la personne pour que je puisse réserver le nombre de chaises et la table qui convient. OK? Voilà, allez, c'est entre parenthèses. OK? Rabia, merci ma chérie.
Maman Adam, ma chérie, recette des petits fours, ma belle. Tu peux m'écrire sur Messenger, ma chérie, je te l'envoie. On a fait des petits fours, soit sur ma page d'Élise de Babina. Il y a plusieurs recettes de petits fours. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Des grands fours, on a fait même des grands fours. Et des petits fours. Sinon, vous pouvez m'écrire Maman Adam. كتبي لي في الماسنجر حنونه نحوس لك على الغوسيت نكتبها لك. دوكا ما نقدرش نحوس لك على الغوسيت باش نعطيها لك حنونتي. داكور. فوالا حبيبه. Alors, est-ce que c'est bon? نبداو على بركة الله. Alors, les mesures. نبداو على بركة الله. Donc, سميد الخشين. D'accord? سميد الخشين. أنا j'avais pas le choix dans le magasin. J'ai trouvé que le renard. Alors, pour moi, les filles, le renard, pour la qalbellouz, évitez-le. Je veux l'éviter. Il n'y a pas mieux que... Il n'y a pas mieux avec... comment on appelle ça? Je sais plus comment il s'appelle. La semoule, là. Où il y a le truc de chameau. Il y a une photo de chameau dessus. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, celui-là, il est super. Celui-là, pour le qalbellouz, franchement, il est super. Mais le renard, pour le qalbellouz, il est archi nul. Donc, moi, j'ai fait une grosse quantité de sirop pour le renard pour pouvoir l'imbiber bien comme il faut pour qu'il soit pas vraiment sec à l'intérieur. Parce que le renard, la semoule تاعو تجي كيما الطرب في الفم. Donc, إلا ما درتيلوش dès le départ بزاف sirop ما يغاديش يتشمخ لك بيان يخرج لك شويه يابس الداخل ليتو. فوالا. Donc moi j'avais pas le choix. Donc لقيتو هذا اللي ما لقيت رفدتو et donc je vais faire avec. نعاود بالعربيه. Donc البنات لا عندكم لو شوا ما ديروش لو رونار هذا لو غرو في القلب اللوز. ديروا حاجه واحده اخرى باسكو هذا لو رونار في القلب اللوز ماهوش مليح. يجي خشين يجي مرمل ما يجيش مشمخ مليح. Donc évitez-le. OK? Est-ce que c'est bon? Donc les خشيشين تاع الفاس قبيتيني وانا نخدم القلب اللوز وخدمت لو انا غايه غرو باسكو دام لا لي يتما كامي اون بلاط. دونك يتمسك دي سلسله برطوان دي صدا قوران. دونك ما فريمون تخمل الحاجه الا يون لا سمول غروس زيس لا فوتو للشاموس يساون. دونك وينا فريمون جو لي تيستي بليزيور فوا il est vraiment super pour القلب اللوز. اوكي الوغ بسم الله. اسكو البنات راكم تشوفوا شريت القصعه تاعي شفتوا لي تباركوا لي على القصعه تاعي يا ما باركتوليش. هيا ميزا بار ساميه قالت لي بصحتك ما شفتوش القصعه تاعي الشويبه. هاي والله قولوا لي بصحتك وخمسه في عينيكم ما تعينوها ليش. داكور alors بسم الله. donc j'ai ici vers moi la recette هذه. j'ai ici je vous ai fait les personnes qui veulent pas une recette avec le lait caillé مع اللبن ولا بغات بالحليب ولا بغات نورمال ولا بغات بالياغورت. on a façonné les 4 recettes في la page تاعي. واللي رمضان اللي في رمضان العام اللي فات حوسي في لاباج تاعي مدام سيداتي تلقاو لي روسيت ناتور نورمال. لا روسيت بالياغورت لا روسيت بالحليب ولا روسيت باللبن. دونك ما كان لا تقول لي صابرينا ماشي هكا ولا هكا ولا هكا. moi j'ai testé les 4 recettes. ma préférée pour moi, j'adore celle-là. Elle est très facile. Voilà, elles sont toutes faciles. Mais j'adore celle-là. Je sais pas, la texture, etc. Franchement, je l'adore. Donc, je préfère, je fais que celle-là pour moi. Mais on a façonné les autres recettes. دونك البنات اللي ما حبتش دير بالبن بغات دير بالياغورت ولا بغيت دير بالحليب ولا دبر راسها في لاباج ديالي ديال ليز دو بابينا راه عندكم لي روسيت تاع رمضان اللي درناه بالحليب ودرناه بالبن ولا درناه ناتشور كيما تاع بكري. داكور مانيش نشوف اوكا كومونتير البنات. اسكو تقدروا تكتبوا لي كومونتير باسكو مانيش نشوف وبارطاجيو لو لايف. الله يخليكم الله يرضى عليكم. alors 6 verres de semoule. alors la quantité de verres ça définit par rapport à le plateau اللي عندك. le verre c'est les mesures 6 verres. Brété, tu prends un petit verre. Brété, tu prends un verre à thé. Bah, pour faire un tout petit plateau. Tu veux prendre une grande tasse. C'est ton choix. C'est par rapport à la quantité que tu veux. D'accord? Là, je vais faire un sniwa leda. Donc, je prends ce verre-là. Ok? Et peut-être à des trucs. Donc, 6 verres, le manette. 6 verres à ras. D'accord? 2. 3. 5. net. Voilà, 6. Ok. وهنا 3 تاع كيسان تاع السكر 3 verres de sucre. Donc 6 verres de semoule grosse, 3 verres de sucre. Les messages ils sont bloqués les بنات s'il vous plaît.
Les messages, ils sont bloqués. Je vois pas de message. C'est bloqué. Alors, est-ce que vous pouvez m'écrire les filles parce que je vois aucun commentaire. Oh, mais voilà, ce que je préparais aujourd'hui et je la fais cuire demain. Ce que j'ai pas la fleur d'oranger. Anas, si tu peux faire la faire cuire. La préparer. Tu veux la préparer aujourd'hui, ça va trop absorber, Anas. Mais tu peux la préparer, mais tu la couvres très très bien et tu la laisses à l'air libre. Mais de mieux, tu peux la laisser, mais toute la nuit, je sais pas. Bon, il fait frais, il fait pas chaud, il fait frais. S'il fait frais dans ta cuisine, tu peux. Voilà, tu la sors, tu la couvres, tu la sors dans le balcon. Tu risques simplement le lendemain de la trouver un petit peu sec. Voilà. Donc, là, 6 verres de semoule, grosse semoule. 3 verres de sucre. Donc, 7 كيسان تاع السميد غليظ و 3 كيسان تاع السكر. 6 كيسان السميد زهران وواحد 3 كيسان السكر. Alors, cette étape-là, elle est très importante, les filles, de mélanger les deux ingrédients bien comme il faut. باش السميد تاعكم ما يجيكمش يابس من الفوق. القبلوس تاعكم ما يجيكمش يابس من الفوق. Donc là, je vais faire 3. Alors, cette étape-là, très très importante. Il faut bien travailler la semoule avec le sucre. Il faut pénétrer bien le sucre dans la semoule. تخلطي مليح السكر في لا سمول باسكو لما خلطتيش مليح سي بور سا القلب اللوز من الفوق يجيك يابس donc après tu te retrouves avec une surface vraiment très très dure. D'accord. أهلين تاتا طرابلسي، مرحبا بك حنونة. آمين يا ربي، بارك الله فيك. سارة معطوب سي قلب اللوز حنونة، قلب اللوز البنات. الشامية كاين اللي يقولوا شامية. ما تنساونيش في البارطاج البنات الله يخليكم. Alors là, moi je vais rajouter un petit peu de la vanille. C'est facultatif, c'est comme vous voulez. Là, pour ne pas avoir le goût de la semoule tout seul, je rajoute de la vanille. اللي ما حبتش دير ما ديرش. D'accord. Moi je mets de la vanille pour sentir le goût de la vanille dans la semoule. Alors là غادي ندير كاس تاع الزيت، un verre de l'huile. الكاس يون الزيت. D'accord. Toujours le même verre. كاس تاع الزيت. اوكي. هنا غادي ندير كاس تاع اللبن. ما تخافوش البن اللي كاين لو بتي لي، ما تخافوش سا يا اوكان غو. غادي ندير كاس تاع اللبن. Là, on va une petite pincée de sel. D'accord. Une petite pincée de sel et un demi-verre de fleur d'oranger. نص كاس تاع المزهر. Donc الكاس الزيت، الكاس نيريا اللي سميتها كان شطح الملح، petite pointe الملح، الكاس ازق الكاس لا fleur d'oranger المزهر. Voilà, là j'ai fini avec les ingrédients les filles. Donc je travaille avec les doigts. Je travaille avec les doigts.
الزول جيجي الزول الزول تاتا قبليه قلت لك قلب اللوز حنونه. Voilà, je laisse absorber à peu près 5 minutes, 5 à 10 minutes. Donc je ne vais pas le laisser complètement 10 minutes, mais c'est bien de le laisser absorber pendant 10 minutes. عادة باش نبداو نفرشوه في البلاطو 10 دقائق، خليه يشرب 10 دقائق bien باش يشرب لك هذيك 10 دقائق عادة باش نبداو نديروه في البلاطو. D'accord, le temps de préparer le plateau تاعي ونبداو. Alors petite précision pour le plateau, vous pouvez le plateau باش ما يلصقلكش من تحت قادره تسخني شويه البلاطو تاعك. Vous pouvez préchauffer un petit peu votre plateau, un tout petit peu في الفور. شعلوا الفور تاعكم à 200 degrés. Après tout dépend ton four à 200 degrés. Il faut pas que tu te délires من الخطر الاولى قوي. Il faut pas allumer votre four vraiment très fort dès le départ, sinon il va cuire par dessus, il va devenir rouge par dessus, bien doré, et en bas à l'intérieur il va rester vraiment blanc. Alors donc il faut y aller tout doucement, 200 degrés maximum dans le four et le laisser tout doucement cuire. Voilà. Tout à l'heure j'ai posté la recette à sirop. Le sirop il faut le laisser refroidir les filles. Il faut laisser refroidir votre sirop. Là malheureusement j'ai pas pu le faire avant, mais c'est très important cette étape. Donc le sirop c'est 6 verres de sucre, le même mesure t'as les verres. 6 verres d'eau, 3 verres de sucre. Et à la fin, une fois le sirop il est, cuit, il est porté à ébullition pendant 15 à 20 minutes maximum, hors feu, on rajoute une petite cuillère de fleur d'oranger. Est-ce que c'est bon? Beit Saïd, salam habibti. صبرينا كوكو ما شيري ça va tu vas bien نصيرة عسلامة حنونتي بيت السعيد الزولة تاع عزيز خالتي العزيزة. les dimensions du plateau تاتا العزيزة c'est comme tu veux par rapport à ton plateau. إلا درتي كاس كبير بارابور إلا درتي نتيا والقلب اللوز تاعك إلا بغيتيه غليظ ولا رقيق ولا مويان. فوالا دونك إلا درتي هاد الكاس الكبير انا بور موا هاد الكاس كبير راني ندير البلاطو الكبير مي بيان بومبي. إلا درتي كاس كبير بيان بومبي ندير هاد البلاطو تاع الحلواجي تاع اللي يديروا قلب اللوز به برا. مي انا غادي ندير بلاطو صغير et je vais faire des petits ramequins. Voilà, moi je vais faire ça. Ça à peu près c'est un plateau de 40 cm plus 40-45 cm de diamètre. Voilà, à peu près 45 cm de diamètre هذا. D'accord, c'est pas mesuré mais à peu près 45 cm de diamètre هذا. D'accord. Donc ولا حبيتيه غليظ حبيتيه رقيق الاخر. Il faut pas le faire trop fin parce qu'il va devenir très dur. Il faut pas le faire trop épais parce que c'est trop, c'est immangeable, c'est trop. Donc il faut faire vraiment moyen. Après vous faites attention, si vous faites fourrer à l'intérieur, si vous mettez des cacahuètes ou les pistaches ou je ne sais quoi, donc essayez de mettre une couche un peu fine parce que sinon ça va être vraiment très gros. Alors petite astuce, les personnes qui veulent faire fourrer à l'intérieur avec cacahuètes ou les haja. Donc rajoutez une toute petite cuillère de cacao à l'intérieur pour donner cette couleur marron à l'intérieur et c'est très très bon. Donc vraiment ça t'apporte un bon goût كيما قلبلوز تاع برا. دونك خبز تاع برا يزيدوا لها الكاكاو. دونك الا عندك كاكاو ولا ما عندكش كاكاو امير دير لها معليش الشوكولا اون بودر غير شويه تاع الشوكولا بودر كاكاو امير خلطيه مع هذاك مع الكاوكاو تاعك ولا اللوز ولا دير شويه تاع فلور دورانجي وخلطيه مليح باش يجيك هذيك لا كولور مارون بين لا كوش ولا كوش. داكور. Alors est-ce que je suis claire là les filles? الزول كاتيا الزول تاع عزيز. ميرسي بوكو تاع عزيز. مرحبا زيا مرحبا صحاب الكيف. Ok, alors donc je vais débarrasser. Donc je répète, pour le sirop, c'est très important le sirop تخلوه pour le sirop qu'il soit refroidi pour l'incorporer pour plutôt باش نسقو به pour finaliser le plat l'akhar. Mais il faut le laisser refroidir. 6 verres d'eau, le même verre de mesure dès le départ, 6 verres d'eau, 3 verres de sucre, bien mélanger avec un fouet et puis le mettre sur le feu 15 à 20 minutes maximum. Il ne faut pas qu'il soit très épais. Vraiment c'est un sirop, pas un miel. Donc 15-20 minutes. 15-20 minutes, vous le laissez refroidir, vous incorporez une grande cuillère de fleur d'oranger pour apporter un très bon goût في القلب. Ou là, si vous voulez pas, vous pouvez faire des cosses d'orange à l'intérieur, un bâtonnet de cannelle,
une petite rondelle de citron, c'est comme vous voulez, voilà. C'est à vous c'est à votre choix. À chaque fois, je le fais différemment. Des fois, je rajoute une écorce d'orange. Des fois, c'est une petite rondelle de citron parce que j'aime bien un petit peu citronné à l'intérieur. Des fois, juste un bâtonnet de cannelle. Des fois, juste la vanille ou bien une petite goutte de fleur d'oranger. C'est à votre choix. D'accord? Donc, je répète pour la recette à qalbelous. 6 verres de semoule grosse. 3 verres de sucre. Bien mélanger les deux ingrédients. Vous rajoutez une petite pincée de sel. Une cuillère à café de vanille, facultatif si vous voulez, ou vous pouvez vous en passer. Et puis après, un verre de lait caillé, donc le petit lait, un verre de l'huile de tournesol, l'huile de table, et puis un demi-verre de fleur d'oranger. Bien travailler avec les doigts, laissez absorber pendant 5 à 10 minutes. Et puis après, préchauffez votre plateau au four un petit peu, quelques minutes, juste que pour que comment on appelle ça, la farce ne se colle pas après. Et puis après, on va finaliser l'autre étape. Est-ce que c'est bon? Jamil Arzou, ça va, tu vas bien? Jamil Arzou, tu vas bien? Tu vas beaucoup mieux, ma chérie? Tu étais malade, tu vas beaucoup mieux? Ok, les bnat, les pouces, les j'aime, les bnat, les pouces, les j'aime, c'est les mêmes. Les j'aime, les khalikum bnat, la qlouba. Partagez les live. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, les filles, ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça est là? Alors, est-ce que vous voyez, Blanette? Ok. Katia, de rien. Alors, ça, on vient pour l'étape. Juste avec les doigts, les filles. Est-ce que vous voyez? Juste avec les doigts. On n'aplatit pas. Juste avec les doigts. Donc, je commence déjà la surface et puis après, je vais voir l'épaisseur de qalbelous. Là, je vous ai dit, moi, je vais mettre des petits ramequins en plus. Voilà, juste un petit peu, comme ça. Égaliser la surface partout. Donc là, elle est un peu fine. Voilà. Alors, très rare. Alors, regardez à peu près où je peux aller. Dans des petits ramequins. Donc, j'en ai à peu près 3 ramequins. Tout dépend. Je vais mettre les grandes ou un petit peu grands. Voilà, il me reste 2 poignées. 2 poignées. D'accord? Regardez. Voilà, parce qu'il va gonfler encore davantage. Ok? Alors, après, je prends un petit peu une petite spatule. Là. Soit prenez une petite spatule haka, soit juste un petit peu. Vous lissez. Anna, j'ai pas besoin de lisser la flhaq parce qu'elle s'est lissée comme je l'ai. Voilà, vous lissez la surface. Voilà. Si vous n'arrivez pas, donc vous lissez quand elle va absorber pendant 10 minutes après, vous lissez bien la surface si besoin. Voilà, d'accord? Là, on n'a pas besoin de lisser la surface. Vous préchauffez le four à 200 degrés, les filles. D'accord? Alors, très rare, je vais prendre mes petits ramequins, les filles, très rare.
Voilà, ils sont hauts. ماكوش تشوفوا فيا اخي زعما ماكوش تشوفوا فيا ما تعينونيش خلينا نطيح ها او ما تعينونيش يا سيدي كما غادي نطيح يفو با توعدوني خاص العمية غير كحل انا بروحي ديجا مدقدقه يا سيدي Bon, j'ai cela. D'accord? J'ai cela. Mais là, je تعمرهم بزاف individuel pour offrir ou là. Voilà, on va faire deux. Lina, salam Hanouti. Répétez s'il vous plaît. Je viens d'arriver, Mouna. 6 verres de semoule moyenne, ma chérie. 6 verres de semoule moyenne. 6 verres de semoule moyenne. Bon, voilà. Donc, je reviens. Une petite seconde. Je lave les mains, les filles. Je lave mes mains. Et je réponds une petite seconde. Je lave mes mains. Voilà. Alors, pour la recette, 6 verres de semoule moyenne, 6 verres de semoule grosse, 3 verres de sucre, bien mélanger les deux ingrédients, rajouter une petite pincée de sel, une cuillère à soupe, une cuillère à café de vanille facultatif. Et puis bien mélanger ces ingrédients-là. Et puis après, au milieu, vous mettez un verre de lait caillé, un verre de petit lait, le même verre de mesure, un verre de l'huile de tournesol et un demi-verre de fleur d'oranger. Voilà, vous mélangez le tout et vous laissez reposer 10 minutes avant de les mettre sur les plateaux comme je viens de les mettre. D'accord ? Est-ce que c'est bon? Nouar Faïsa Vachad Matari, barakallahu fik, merci. Alhamdulillah, barakallahu fik. Alors, le Benet, est-ce que c'est compris, les filles? Est-ce que c'est compris? Sous la fenêtre, ma sista, elle est là, mais je t'ai jamais. Ma sista, mais je t'ai, je les commentaires. Alors, bismillah, on va prendre un couteau. On va prendre nos amandes. Alors là, je vais commencer par les petites, si vous les voyez. Donc, j'aime bien faire juste comme ça. Une petite croix maintenant, une petite croix maintenant. Voilà. Déjà que Rahi bien me... Voilà, ça va pas se voir, hein. Mais... Parce que la semoule renard, elle n'absorbe pas. La semoule renard, elle n'absorbe pas. Si vous mettez une autre semoule, elle va absorber tout de suite. D'accord? Donc, ça c'est individuel. Et puis après, moi, c'est juste pour faire la découpe. Donc là, c'est pas absorbé. Hein. Donc vous allez utiliser une autre semoule, ça va s'absorber. Moi, c'est juste pour tracer. Hein. C'est juste pour tracer, pour voir mes carrés.
Voilà. À 200 degrés, حتى la cuisson totale. Il faut que ça soit bien doré, bien doré. Et là, qu'il تكون محمر bien comme il faut. Donc, j'espère qu'on va rester là ensemble pour finaliser, en espérant, parce que mais il prend pas beaucoup de temps, Prabuleuse, hein. Ok, je vais mettre ceux-là. Ceux-là aussi individuels, franchement, ils sont super. Haka, individuels techniques, ils sont super. Azzoul, Rahma, Azzoul. J'ai écrit la recette. Rabia, merci ma chérie. Merci, barakallahu fik. Donc, un technique individuel, c'est pas mal. Vous pouvez faire, je faisais beaucoup individuel comme ça. Voilà. Alors. C'est bon البنات. alors شكون الشاطره اللي تعاود لي لا روسيت كتبها لي. شكون الشاطره؟ c'est qui a épinglé la recette? Sono Kamel, ça y est, elle a écrit. Sono Kamel, merci beaucoup pour la recette. Merci beaucoup. Barakallahu fik. 6 verres de semoule grosse, 3 verres de sucre, 1 verre de l'huile, 1 verre de levain, un demi-verre de fleur d'oranger, une pincée de sel. Voilà, la vanille, c'est facultatif. Voilà, une petite pincée de sel. Voilà, donc la recette, elle est épinglée, les filles. Hein. Elle est épinglée, la recette. Est-ce que vous êtes là? C'est bon pour la recette à Alben? Alors, c'est qui est en train de la faire en même temps? Non, je vois pas tous les commentaires. Non, malheureusement. Asia, je viens de voir son pouce. Asia, Lina Asia, coucou ma chérie. Je viens de voir ton pouce, mais ce soir, je vois aucun de tes commentaires. Aucun. Je remonte là, je remonte. Le seul commentaire que j'ai vu, c'est pour ça que j'ai su que tu étais là, c'était quand elle t'a repris, Lina, elle t'a dit sous la FMEB, oui. Voilà, c'est tout. Lina Asia, je vois tes commentaires, mais ce soir, je te vois pas. Ce soir, je vois aucun de tes commentaires. Aucun. Aussi, ouais, aucun. Zicolito, t'es là? T'as fait ou t'as pas fait Zicolito? واش ديري اليوم رحمة؟ واش قلتي؟ واش ديرين اليوم؟ كملنا. ها رحمة كملنا خيتي. ها كملنا. هذا depuis tout à l'heure je t'écris. Non Lina, je vois pas ma chérie. Je viens de voir tes messages. Je viens de te voir. Il y a des messages que je vois pas. Il y a pas beaucoup de personnes et puis voilà. J'ai écrit la recette, j'ai écrit l'Armina, merci beaucoup. Elle est épinglée, les bnettes. Elle est épinglée la recette. Est-ce que vous la voyez? Alors, que vous faites la recette épinglée ou pas? Est-ce que la recette, elle que vous faites épinglée ou pas? Alors, pour la personne qui m'a dit pour les petits fours, comme là, j'ai un petit peu de temps, je vais regarder si j'arrive à trouver la recette des petits fours. Je sais pas si elle est là, ma chérie. On est? Ouais. Moi, je vois pas le même nombre, ma sista. Ma sista, je vois pas le même nombre. Mouna. Je sais pas pourquoi. Zicolito, je te vois plus, Zicolito. Zicolito, elle est passée haut. Il y a Chacha aussi qui voulait faire le qalbelouz. بيت سعيدة شي ضنيت نتي تتعزيز تكبيع عز ربي mais j'ai pas compris le premier mot. Je sais pas pourquoi je vois pas tous les commentaires. Mais je cherche quand même les commentaires. J'ai quitté Ouaout, mais je cherche les commentaires. Alors, vous êtes intéressés pour les bûches, les filles, ou pas? Parce qu'on a fait déjà des recettes des bûches.
Est-ce que vous êtes intéressés pour les bûches? Parce que moi, je vais en faire des bûches. Je ne sais pas si je vais faire des bûches avec ganache, etc. Mais déjà, je vais faire une bûche traditionnelle au chocolat. Et peut-être au praliné ou bien au caramel. Un des deux. Mais déjà, je vais faire une au chocolat. Donc, avec un cerf, je ne sais pas. Peut-être je vais faire avec un cerf framboise ou un cerf... ou avec un cerf, si je fais une aux fruits de passion, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... je ne sais pas encore. Mais non. Mais ma sista Lina, moi j'ai chauffé comme fait les messages. Ou Zikolito, je vois pas tes messages. Ah Zikolito, t'es où? C'est qui a épinglé c'est qui a épinglé le message de Sono Kamel? Ah Babaou, Tomie ma chérie. Lila, bonsoir ma chérie, je viens de te voir. Paprika, je ne vois pas la recette épinglée. Et de quelqu'un peut me la donner. Paprika, tu sors et tu reviens et regarde si tu la vois. 6 verres de semoule grosse. Paprika. 6 verres de semoule grosse. 3 verres de sucre. 1 verre de lben, de lait caillé, petit lait. 1 verre de l'huile. 1 demi-verre de fleur d'oranger. Une pincée de sel. Et tu peux rajouter de la vanille, c'est facultatif. Pour le sirop, 6 verres d'eau. 3 verres de sucre. Et une petite cuillère de fleur d'oranger. Ah, c'est toi qui as épinglé. Ok, Sista. Zeko, je la vois pas. Moi aussi, je la vois tout en haut, mais je vois pas ses messages. Je vois pas ses messages. Je vois juste sa photo là-haut, mais je vois pas ses messages. Ah, là, j'ai l'insert framboise qu'on a fait. Et j'ai le roulé aux amandes. T'écris, tu vois rien. Non, c'est bizarre. Non, Mounia, je vois rien du tout. Je vois aucun de ton message. Aucun. Vous êtes plusieurs. Mais je trouve quand même les messages comme les pouces, les j'aime, les comme je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent en privé là en me disant Sabrina, tu ne vois aucun de nos commentaires. Est-ce que les filles Thomas, vous voyez les commentaires de Soulaf Meb, de Lina Asia et de Zikolito? Parce que moi je les vois pas. Wardia, je vois pas de recette, ma chérie. Là, je l'ai épinglée, elle est en bas. Elle est épinglée, la recette, elle est en bas. Elle est déjà épinglée, la recette. على بالكم واش راني نطيب على بالكم واش راني نطيب والله تضحكوا عليا علاش راني نطيب دوكا باسكو قلت لكم ندير الدواره معاكم. Donc je suis tombée malade, donc vraiment malade et je suis fatiguée. ما نكذبش عليكم, rien que de me voir et voir comment je parle, vous allez comprendre que je suis pas trop bien. Mais الدوارة شريتها غسلتها etc وقطعتها وراهي في يومين مقطعه في الجدار ودرت لها البارح لي زيبيسيتو كاع التوابل كيما يقولوا كاع لي زيبيسيكو ورقدتها. J'ai pas eu le temps de la faire. Et aujourd'hui, je suis sortie chez le médecin, etc. J'avais des choses à faire. Donc, je suis rentrée vers 19h. J'avais pas le temps. Je vois pas Asia. Non, je vois ni Zeko, ni Asia, ni rien. Et là, je suis en train de faire cuire الدوارة. هيا دوارتي راهي طيب. هيا شحال الساعة؟ راهي 10:15. شفتوها نتوما 10:15 تقول العيد يطيبوا الافونس. هاي 10:15 الدواره تاعي مازال راهي طيب. وليداتي عشيتهم كلاو الروز اكسيتيرا بالبولي وانا دوارتي مازال راهي طيب فوق النار. معليش ناكلوها في العشاء غدوه. فوالا انا حنا نركب عليها نشوف هاي لا طابت باسكو مازال ما كملتش معاها. يا يما هي ما ياكلوهاش الدراري. درتها حاره البنات, درتها حاره ما نعرف واش درت فيها. يا يما والله الا درتها حاره ما نعرف كاع اش درت فيها. دقيقه البنات ندير لها شويه قزبر
على بالكم واش درت لها حار كيما هكذا. تفكرت طيبتها بالزيت زيتون الماء مزيان الدراري ما ياكلوهاش. درت لها زيت زيتون، وكي درت لها زيت زيتون فيها زيت زيتون درت له الفلفل هذاك الصغير الاحمر هذايا، الفلفل هذاك الصحير الاحمر. et puis après je vous dis pas, c'est ça qui lui a donné le piquant. Vraiment, je vous dis pas comment elle pique hein. Même انا جاتني حاره بزاف. Je vois aucun commentaire les filles. Ça commence à m'énerver, je vois aucun commentaire. ما درت فيها ني حمصني وعلوني بطاطاني والو، درتها غير كيما هكذايا. كانت عندي غير دواره. Je vois plus de messages les bnat. Les messages ils sont stagnés. حبسوا les messages. Les messages حبسوا. Subhanallah, je comprends pas. Peut-être je suis signalée ou les gens c'est quoi. Les messages, tous les messages ils sont arrêtés. Je vois les cœurs etc. mais les messages me cachent. Et où les messages me cachent. Ça commence à m'énerver. Je vois pas vos messages les filles. Je reviens. حورية merci beaucoup pour les 200 étoiles ma chérie. بارك الله فيك حورية. ان شاء الله تكون لك في ميزان حسنات ما chérie دمو. ان شاء الله تكون لك في ميزان حسنات، وان شاء الله تكون عليك صدقة مقبولة. Je vois pas de message les filles. Voilà, le seul truc que je viens de voir c'est celui de Huria Créa Couture qui m'a envoyé 200 étoiles. Je vois les cœurs et les pouces, mais voilà. J'ai quitté, je suis revenue. Continuez. Je sais pas là, il y a les messages parce que là je vois aucun message. Déjà le live pas. Spack, spack, stack, stack. هذه ما سور. شكون اللي برينتي؟ نو ماشي لا برينتي، سي با لا برينتي، سيتي كي سي ان سبيكتاتور. سباك ستاك ستاك. سي ما سور كي ما écrit ça. Elle m'a dit سباك سباك ستاك tac. Allô, vous êtes là? Spack tac. Vous êtes là? Oh spack spack. Oh spack spack. والله العظيم بالك هكا تكون ولا سباك ستاك او سباك سباك سباكرتك. الو سباك سباك سباكرتك. vous êtes là? tu m'as fait سي بون نورمالمون يطلعوا لك. راه طلع ميساج تاعك تاع سباكرتك، اطلع الميساج. تليفون امريكا. احقا ربي لا طلع. faire des étoiles. ما باهو ما chérie. on va voir les cartes bancaires. تليفون امريكا. احقا بالي نساي راهو يبداو يطلعوا لي ميساج سباكرتك طلعهم. قتلتيني سباكرتك. هيا يا Asia qui a envoyé. C'est Asia. Je m'en doutais. Je me disais, oh, ma soeur, elle va pas me faire sortir ça.
دونك من عندك اسفكرتك. سي بور سا قلتي لي نورمالمون سي بور غادي يطلعوا لك. مهبوله. لينا اسيا هيا قتلتيني. دوماج. انا راح نطلعك. نطلعك اونزي. شكون باغي يطلع معايا؟ هي شكون باغي يطلع معايا؟ بالك هاد اللايف يفا بوجي. شكون باغي يطلع يدير لي دوموند دو pour tuer un petit peu le temps. Pour tuer un petit peu le temps. شكون حاب يطلع؟ حميدة؟ نو. حبكو باكر حميدة؟ نو. alors شكون حاب يطلع باش on va tuer le temps. pour tuer le temps. pour tuer le temps. allez. إلا حبيتو تقعدوا حتى يطيب القلب اللوز، سينو نقول لكم باي باي. تشوفوه في لا ستوري. عاود حبس الميساج. يطلعوا زوج ثلاثه ويحبس الميساج. يطلع زوج ثلاثه ميساج après il s'arrête. Il y a 2-3 messages qui apparaissent puis après ça s'arrête. 2-3 et après ça s'arrête. Incroyable. Je sais pas. Facebook راه كيما حالتي اليوم تما راه رالونتي. راه كيما لا تورتو. Il est pareil comme mon humeur, c'est pareil. Tellement que je suis lente aujourd'hui, même au niveau des paroles, etc. Donc Facebook, il est à mon image. Il est trop long aujourd'hui. وين تطلع؟ رابية وين تطلعي؟ اودي هنا. وي اسيا هذيك سي موا. كوا سي ال. اسيا كتبي بريفي راهم يطلعوا لي ميساج تاعك. كتبي لي بريفي راني نشوف الميساج تاعك الفوق. منى combien de cuisson انتي والفور تاعك؟ tout dépend ton four ma chérie. Ça peut prendre une demi-heure, ça peut prendre 40 minutes, 45 minutes. طلعيني وراهي لا دوموند اسبكرتك. هاني درت لك. اسبكرتك. بالك توري لي وجهك. ايوا ما عاد تقولي لي صبرينا قلعي اللايف. عطي وجهك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي راك اختك؟ صافا؟ هاني مصباح سباك يعيط لستك الو مليكه. جبت لك قصيده تاع سهره الليالي. انا سهره الليالي والو. جبت لك القصيده تاع انا وزيدي في النوار والو. يا كي جبتي في استكرتك جاتني. نو على بالك كي بلوكي لك كيما هكا يكون كالكان تابي سور ماسنجر يعاود يتسرح. ما بغاش يتسرح الميساج واحد زوج يعاود يتبلوكا. كيما دروك راه قاعد حاصل. صافا كي راكي؟ صافا اختي الحمد لله. شويه الحمد لله. هاد 92 بيرسون. السلام عليكم. هذا سباك راه يعيط سباك. Et en plus, tu vois, quand il bloque comme ça, après il chute le live. انا قلت لك كي مريضه ما كاينش تقري كاع لي كومونتير. كتب على بالك جي كري لا روسيت افون قبل ما تخلطي وتبدي في القصعه تاعك. انا شفت لا روسيت. لا ما شفت اوكا كومونتير. شفتي وين شفت الكومونتير تاعك؟ شفت الكومونتير تاعك قلتي على سوسو انا تاني تما وين شفتك بليك انتيا كاينه وسوسو كاينه. هذيك باسكو درت معاها بريفي. قلت لها رواح وراها صبرينا لايف. قالت لي ما جاتنيش نوتيفيكاسيون. قلت لها انا تاني تما راني ندخل زهر على بالي. كاين بزاف ما تجيهمش لا نوتيفيكاسيون. جو با بوركوا مي بون. انت صافا يا دابا بنتك صافا الحمد لله. مازال يتكح مي صافا. درت هذاك لو نافي هذاك راني زدت عمرته رديت سيرو. هذاك درته مليح. انا مليح فرانشمون نافي فوالا. وديري لو سكر غلاس ولا يولي كوم ان سيرو. والله سي افيكاس. جو لي في وي انا غسلته دونك درته الداخله نتقب تالمون طاب نتقب كاع من تحت. فرانشمون سلا بوكو ايدي. لا مليح بزاف بصح على بالي بليك في الليل غادي تكح باسكو الكحه تحكم غير في الليل راكي عارفه. انا صراحه ناتشورال سي ميو كيما خمر السيرو. والله ولادنا كيما السيرو تاع الكحه عندي مي سالو غيان في
او زيت زيتون تانيك sucre glace تانيك franchement il est bien. L'huile d'olive sucre glace franchement aussi super. سولات قالت لك سلام يا طاهر. وهلا فرنسي انا قارون ولا فرنسي. ولا ودي شكون بختة؟ وانتينا شكون؟ لا هي لا فرنسي. لا هي تاع ما باغي تقيا. شقيقة. شقيقة. فوالا tu vas bien؟ والله الحمد لله. كعك كمل. تمام بالله ما بقات منها الريحه. انا راجلي كامله فيه توجور بسلامته باسكو كي يخدم يدي معاه كمله لي. دراري انا ولادي لا ما ياكلوش خاطيهم. انا ولادي ميم الكاطو تاع العيد وما يقربوش اباغ هكا ندير لهم شويه دي سابلي ونزوقه بالنوتيلا سي تو. هذا ما ياكلوا في الكاطو كاع. الكاطو تاع برا والله ما نضل هاي بعد السولف ما نضل نعجن ما نضل نخبز ما نضل ندير لهم والو زعما ناكل انا ولا هو مي ولادي نو ما ياكلوا خاطيهم. غير تاع لي كريب بان كيك هاد الصوالح. سي ماشين ان فيت اشتري لا ماشين دو ما بس ما عرفتش راه في باري راه تقارع فيا يا تجيني يا نجيها. D'accord. Allez, ben, parce que franchement, c'est t'as vu les gaufres qu'on a façonnés avec la machine, elle dit franchement super. Allez, les gaufres, dès qu'elle m'a raté. J'ai raté le live تاع لي gaufres على بالي. Je l'ai supprimé malheureusement. سولف قالت لي راكي وحدك ياك ها والمعلم ما راهش هنا راه خدام. مساء النور ام يحيى مساء الخير. قلت لك سوبريميتا هذاك الله باسكو كي طلعت نكفر بالونجلي هيا من بعد سوبريميتا قلت انايا الناس ما مولفه تشوفني نكفر بالونجلي. على ها يعرفوك على لي كومونتير كاين واحد لي كومونتير يقول لك قال لك حركيه وراكي مع فرنسا. قلت له واه انت راك تجيب لي قفتي. قلت له واه انا حركيه الا بغيت تسميني حركيه سميني. قلت له انا جزائريه كيما قوريه كيف يزوج. دخلوها لك على البالون ولا كيفاش ها قال لك حشومه عليك تو سيبورت لا فرنسا. انكرويابل والله العظيم تقعدي حاله فمك وتشوفي فيهم. قلت لها انتوما بين خوت راكو راسيست بين هذا جزائري وهذا كيسمو هذا من الجي وهذا مهرب بيناتكم ديجا ما تتحاملوش. ايوا سي فغي حي ما في الدار سيدي في الدار خاوه في بيناتهم ما يتشاموش وما يتفاهموش. هيا ويجي كاع في فوقهم على بالك كي يقعدوا كيما هكا بلوك ما خصكش المشاكل. bloqué mais après ça m'a pas plu que j'étais un petit peu énervée au départ. Bon ما طيحتش ولا قلت له كلمه. alors du coup après je l'ai supprimé. قلت انايا pour ne pas ramener تشقلاله على راسي je l'ai supprimé. هيا غادي. شكلي بسولف تقول قلت لي جيبي لها message le seul message دروك كليك عليه. où tu vois les messages de Suso est-ce que sur ma page ou là en privé واش هو les messages de Suso هنايا في اللايف مش عارفه ما فهمتش سولف جي با كومبري. جيبي لها نتاع هاك عيط الله قولي والله وسايي. moi je vois aucun message le seul message اللي طلع لي شويه هكا تاع ام يحيى مساء الخير عليكم هذا ما كان سي تو. سي الشيرات كانوا هنا سقسيتي على شاشه شفتها سقسيتي على كاع ما شفتهاش اصلا كاع والو. طلعوا لي شفت البنات كانوا هنايا سي سولات ثاني عيطت لها باسكو شاشه قالت لي البنات غادي ندير معاك قلب اللوز. الوغ ساي نبدا كومونتير في الواحد. اي سولاف انت ما نقراش لي كومونتير تاعك ديري لنا البلبله في اللايف اختي ومالاش باغي يسبريمو اللايف تاع الشاميه. والله العظيم مي سي دوماج والله سي دوماج جو فوا اوكان ميساج سي دوماج جو فوا اوكان سي غار وين يطلع لي ان سول ميساج دونك جو بو با ريبوندر جو بو ديسكوتي افيك لي جون. سولاف tu peux l'appeler sur Messenger s'il te plaît parce que هكا بتاع غير بيبي ما تعيطيش غير هكا دو فوا ولا حبتي. وي باش تسرح لي ميساج تقراهم. جيسبر que ça va se débloquer. المهم سي سا ديبلوك با طون بي فوالا. لا ايا نخليك مع الشاميه تاعك الشاميه احنا نقولوا الشاميه. هاي باي باي بيدو مشكور. ايا سلام. Alors les filles
Alors, je vois, c'est bizarre. Hein. J'ai quitté, je suis revenue, j'ai quitté, je suis revenue. Je vois pas les messages. Je vois les cœurs qui montent. Alors, Zéco et tout, je ne sais même pas où tu en es. Est-ce que tu as finalisé? Chacha, je t'ai pas vu du tout. Lina Samia, Lina Assia qui vient de me dire que tu es là. Je ne sais même pas si tu as façonné, si tu as fait, etc. Voilà, ça me fait chier. Mais qu'est-ce que vous voulez, les filles? Je peux même pas discuter. Parce que je vois pas les commentaires. Je غادي نركب على هذاك القلب اللوز. إلا ما طابش نقول لكم. Voilà, c'est bien, 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 ça commence. Je vais vous prendre juste مازال ما طابش. بقى لي لها واحد 20 minutes ولا نمشي. واحد 15-20 minutes, voilà. Donc là, voilà. هاي طيب شوية قلب اللوز. اوكي غادي نرقب على الدوارة تاعي. نشوف هاي لا طابت. خلطها اللوز بقلاوه والاخر قلب اللوز ودواره. Elle est trop bonne. ما درت فيها ني حمص. je voulais pas ني حمص ني والو parce qu'il y a que moi qui va la manger avec mon frère, donc ما درت فيها ني حمص ني بطاطا ني والو. نفيت زيت فيها شويه تاع ما نتلهاش بزاف تاع لاصوص. خليتها تزقف شويه. يا ولد الدواره يا ولد الدواره. مانيفيك بابا مانيفيك بابا. je viens de voir ton message. خساره ما حضرتش من الاول. ام يحيى سي با كاع واشنو. ام يحيى الدواره ما درتهاش في اللايف. ام يحيى الدواره ما درتهاش في اللايف. حنوتي درت القلب اللوز. دواره ما درتهاش في اللايف. حنونه درت قلب اللوز. ام يحيى alors les filles là voilà. C'est rare où je vois un seul message qui monte. Vraiment, c'est très rare. Voilà, comme Babao, je viens de voir magnifique, voilà. Et puis, Yahya, Sarah, ma حضرتش من الأول. Alors, les personnes qui envoient des pouces et des cœurs et tout, barakallahu fikum, merci beaucoup. Mais ça bouge pas. Yahou, ça bouge pas. Voilà, mais ça bouge. Vas-y, cool. Envoie-moi un message privé là-haut, là, s'il te plaît. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as fini ton قلب اللوز اللي au four? Chacha, قادرة تكتبي لي تاني. Toi aussi, tu as mon messenger privé. Chacha, tu peux m'écrire un messenger privé? كتبي لي اسكو راكي هنا. كتبي لي من الفوق ولا راني نشوف لا نوتيفيكاسيون من الفوق. قلب اللوز ما شفتوش من الاول. انا مش مشكل. نعاود اللايف. ام يحيى نعاوده لك ما كاش مشكل. On voit tous les messages. Ah, tu vois tous les messages, Mounia. Tu vois, je viens de voir ton message. Je sais pas ce qu'il y a des messages derrière ou devant. Je sais pas pourquoi je vois que certains messages. Alors, يحيى ديري 6 كيسان. ديري 6 كيسان تاع السميد غليظ. هذا القلب اللوز تاع البن. وعندك قلب اللوز تاع الياغورت بالحبه تاع ياغورت. Oui, je suis là. Lisa, je prépare avec toi. Ok, je suis là. Il y a juste de le mettre au four. Ok, ma chérie. Alors, يحيى 6 كيسان تاع الا حبيتي ديريه بالبن كيما درتو انا. الا حبيتي ديريه بالحليب ولا بالياغورت ناتشور ولا كيما تاع بكري. راه في الصفحه تاعي حاطه كاع في رمضان تاع العام اللي فات. شهر تاع رمضان تاع العام اللي فات تلقاي لي غوسيت كامل تاع قلب اللوز. بصح اللي درتو اليوم اللي حضرتو اليوم حضرتو باللبن. وهذا اللي نحبو انا باسكو يجي فريمون لا تيكستور تاعو تجي فريمون تهبل. فوالا طريه اكسيتيرا تجي فريمون ما ديرليش لي برولور ديستوما تجي علامه. الوغ درت فيها 6 تاع كيسان تاع السميد غليظ. 3 تاع كيسان تاع السكر وشويه تاع لافاني والملح. خلطيهم خدميهم بيان بيان بين يديك. حكيهم بيان بيان بين يديك. الى السكر يدخل مع السميد
باسكو لما دخلتيش السكر بيان مع السميد غادي تجيك لاكوش الفوقانيه يابسه بزاف. هذاك هو السكر هو اللي يبس القلب اللوز من الفوق. دونك حكيهم بين يديك بيان كومي في واحد 10 مينوت ولا، وفي الوسط ديري كاس تاع البن. الكاس اختاري الكاس اللي ما بغيتي، كاس كبير كاس صغير نتيا والمول تاعك اللي حابه ديريه. ديري 3 كاس تاع البن في الوسط، كاس تاع الزيت، ونص كاس تاع المزهر، وديري قرصه تاع لا الملح قدرناه مع السميد ولا ديريه مع الوسط كيف كيف، ونص كاس تاع مزهر. خلطيهم كاع غير بصبعتك كيما هكا كيما نرونو الطعام، غير بصبعتك بيان بيان حتى يتشمخ كامل، وخليه يرتاح 10 دقائق. خليه يشرب 10 دقائق. كي يشرب لك 10 دقائق عاد باش ديريه في الفوغ. الفوغ ما يليقش تكون النار بزاف قويه، 200 210 ديريه في الفوق باش يطيب في غردو، باش ماشي من الفوق يطيب لك من الداخل يولي عجينه. دونك طيبيه وكي يطيب، الى قبل ما يطيب قبل ما تبداي في القلب اللوز ديري السيرو تاعك يحيى. ديري السيرو تاعك، ديري 6 كيسان تاع الماء و3 كيسان تاع السكر، ديريهم يطبخوا 15 حتى 20 دقيقه. كي يطبخوا يكملوا زيدي لهم شويه تاع المزهر اللي حبيتي، ولا حبيتي تغليهم بشويه تاع القشور تاع القارص ولا قشور تاع التشينا ولا كانيل كيما نقولوا لا كانيل كي يقولوا لها لا كانيل قرفه، عود تاع قرفه. نخليها تطبخ 15 حتى 20 دقيقه، طفيلها وخليها تبرد، باسكو كي نسقيو القلب اللوز نسقيوه بارد. فوالا هذه هي حنونه. جيسبر سمعتيني يحيى، باسكو مانيش نشوف لي ميساج من بعد منى، مانيش نشوف حتى ميساج. راني حاسه روحي راني وحدي في سول او موند. جو سوي سول او موند. j'ai même pas une belle voix pour vous chanter. Je suis seule au monde. واش حبيتو؟ ها عمي فيسبوك بغى علينا هاد زعما عمي فيسبوك كيشفتني زعما اليوم مريضه وعيانه ومانيش قاده نعاود شحال من خطره. هيا زعما قطعت لي ميساج علاه انا براسك علاه. هاو تسالها لي، هاو قالوا لك صابرينا شا قالوا لك عليا؟ خبرني شا قالوا لك عليا عمي فيسبوك، شا قالوا لك عليا سيدي؟ فيكي بركه يحيى. هاو انا براسك. ها خلي منا نشوفوا لي كومونتير نحكوا شويه قبل ما يتقبل لنا قلب اللوزه سيديه. هاي والله شو نتايا نرونجيو. نجيب هذاك السيرو تاعي العزيز. انا السيرو درت شويه زياده السيرو البنات، باسكو علاش درت شويه زياده. غادي ندير له قطره تاع لا فلور دورانجي، درتو شويه زياده باسكو لو رونار ما يشربش ولو رونار يجي يابس. دونك كوم انا ما عنديش لو شوا جافي كو سولوي دو لو رونار لا سمو رونار. والله لينا هذه دوماج خرجت لي، دوماج والله خرجت لي لينا. فيسبوك كيما يبغي يخرج لي غير لي ميساج اللي يبغي، دوماج والله خرجت لي. دونك لو رونار il est nul في لو رونار، جو ريبيت لو رونار il est nul في القلب اللوز. يعني لو رونار كاع انا ما نحبوش ني في القلب اللوز ني في الاخر، كل واحد وكيفاش يلقاه. انا بان لي تبدل اللي داخل فريمون السميد اللي كان قبل ودروك في لو رونار تبدل. انا بان لي تبدل ماهوش لو رونار تاع بكري. دونك لو رونار في لا غروس سومول انايا سيتها شحال من خطره الي ارشي نول. فوالا ماشي غير نول ارشي نول. الوغ ما كان له ديروه في القلب اللوز، انا نقولها لكم، ولا في العصبان كربابين العصبان السميد ما كان له. ديروه في المقرود لا بغيتو، ولا ديروا في حاجه واحده اخرى. انا من المقرود ما نديروش. لو ميور سي لو شامو. فوالا لو شامو السميد تاعو ما شاء الله. فوالا الا درنا فوسي جي سيي سولوي دو ساميه aussi il est pas mal, mais moi pour القلب اللوز le chameau grosse semoule il est super. Voilà, mais on le trouve rarement. Avec le chameau on le trouve rarement, donc quand vous le trouvez il faut vraiment l'acheter parce qu'il est super. Voilà, صاب جبدي لي كومونتير vers le côté وعاودي رجعي. هاي والله راني نلعب راني نرجع ونرد. لينا اسيا راني شفت الكومونتير تاعك بصح مانيش عارفه اسكو سي لو دروا. سي لو دروا سي اسكو هو التالي.
ما تنساونيش بالبارتاج البنات malgré que je vois pas vos messages complètement ما تنساونيش بالبارتاج. Je sais que Samia épouse Maaraf, je sais qu'elle est là parce que je vois ta photo. Qui d'autre? Je vais vous dire c'est qui est là. Sylvie, je vois ta photo, donc tu es là. Bah, bonsoir Sylvie, parce que je t'ai pas dit tout à l'heure bonsoir, je t'ai pas vu. Lam, bonsoir Hnouna. Baba Outmam, elle est là. Chanez Belarbi, bonsoir. Anissa Belaïd, bonsoir. Alpha Blondine, bonsoir ma chérie. Moula Ben Moussa, bonsoir. Huria Créature, tu étais là tout à l'heure. Samia Kabil, bonsoir ma chérie, je viens de te voir. Ryan Islam, bonsoir. Nour Ahmed, bonsoir. Angelina, Aurélie, Léonore, bonsoir. Sarah, je t'ai vu tout à l'heure. Juda, Labidi, bonsoir. Sherazade Chawi, bonsoir. Bergotte, bonsoir. Massina Madawi, bonsoir. Foufa, ma chérie, je viens te voir aussi dans les trucs, bonsoir. Assalès Isam, bonsoir. Perle du désert, bonsoir. Et Cécile Durand, je viens aussi te voir, bonsoir. Maya, Fatiha Ahbab, je ne sais pas que tu étais là, bah t'as vu. Malik, bonsoir. Zekoulito, Tassaadit, bonsoir. Fatiha Ahbab, Maya. Thani, Na, bonsoir ma chérie. Fafa, je l'ai vu. Rabia, je l'ai vu. Dunia Z, bonsoir. Yasmina Jasmine, bonsoir. Joumana, je viens te voir, bonsoir. Karima Gasmi. Johar Yusri, Nadia Habshi. Mayakat, bonsoir. Bisselma Inès, bonsoir. Et Karima Kima, bonsoir. Voilà. شفتوا ما شفتش كاع نتوما ما شفتكمش كاع اصلا كاع ما شفتكمش كامل. Voilà, je suis rentrée dans les paramètres là sur le côté pour voir quelques noms. Je ne vois pas tout le monde, mais ce que je viens de citer. Ça me fait chier, voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, voilà, c'est comme ça aux classes. فوالا معليش سي با كاف. المهم قعدوا هنا يا سيدي، ما تخلونيش او موا زعما ما تخلونيش نهضر وحدي نحسب روحي زعما راكو هنا كاع وانا اللي نهضر في الخاوي ياك. زعما او موا قعدوا هنا قريب قلب اللوزيتين قريب باقي له 10 minutes et c'est bon hein. Tenez bon les filles, il reste encore 10 minutes pour le قلب اللوز et puis c'est bon, ok. 10 minutes encore pour le قلب اللوز et c'est bon. Alors, pour les gagnants, j'ai affiché le message tout à l'heure pour les personnes qui ont gagné, pour les 7 personnes qui ont gagné des parures, etc., des cadeaux. J'ai envoyé vos colis aujourd'hui, d'accord? Donc, j'ai un suivi, hein. Donc, colis avec suivi, comme ça, je suis tranquille. Laurence, j'étais sur ton live ce soir, mais tu ne... Laurence, je vois ton message en haut. Laurence, ma chérie, il y a beaucoup de personnes. Laurence Favreau, ma chérie, je viens de voir ton message par notification sur Messenger, ma chérie. Mais non, je ne t'ai pas vu, ma belle. Alors, Laurence Favreau, je ne t'ai pas vu, ma chérie. Je t'embrasse. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes, malheureusement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà, j'ai le suivi, Inch'Allah. Donc, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Je répète encore une fois. Soraya MB, si tu es là, si tu vois mon mail, mon live, s'il te plaît, réponds à mon messenger, à mon message par messenger. Donc, je t'ai envoyé un message, il faut me répondre. Milamira, aussi, pareil, ma chérie, je t'ai envoyé un message depuis hier, je crois, ou ce matin, je ne sais plus, et j'ai reçu aucun message de ta part, aucune réponse de ta part. Donc, s'il te plaît, si tu peux me répondre aussi, c'est au sujet du restaurant, le 14, ce samedi, Inch'Allah. D'accord? Tenez-moi au courant, les filles. Lina, merci ma chérie. Rahma, Hanouti, barakallahu fik, Rahma, merci beaucoup ma chérie. Merci. Alors Laurence, ma belle, je ne sais pas si tu es là, ma puce, mais j'ai vu juste ton message par notification sur Messenger. Je n'ai pas vu ton nom, il y a 72 personnes, franchement vous êtes 70 ou 72, donc je ne vois pas tout le monde. Bon, c'est pas grave, on est invisible. Oui, je suis là, je te regarde. Ok, Laurence, ma chérie. Voilà, là, j'ai des notifications en haut. Ok, ma belle. Comme ça, tu me vois. Oui, mais c'est qui? Bah, vous êtes deux. Délice de Babina, comme ça, tu me vois. Là, je te vois qui? Massista ou Zicolito? Zicolito ou Massista? Vous êtes deux. Sabrina, je suis là. Ça, c'est Zicolito qui m'écrit. C'est moi. Bah, c'est qui, toi? Zicolito ou là, c'est Suso?
Je suis certainement dans les parties dormir. Je dis pas. Je dis pas. Allez, je dis pas, t'as zicolé tout allez. Allez, je te jure que c'est toi. Ah, je te jure que c'est toi. Je dis pas, c'est les tours. Ah, je sais qu'il faut que tu Vas-y, Colito, toi, tu as eu le réflexe d'y aller. Zécolito, mais ma sista, elle n'a pas eu le réflexe de rentrer sur ma page et de commenter. Elle n'a pas eu le réflexe. Voilà, لا باغي نوري لكم الدواره بالخفه، الدواره يعني درتها بالخفه. هاي مي نوريكم الدواره، ما درتها لي بالحمص ني والو، درتها غير وما درتش فيها لو فوا باسكو لو مسيو الا اوبليي دو دوني دو فوا. انا ما تعشيت، كنت نستنى الدواره وين تجيني وين تطيب. البنات البنات البنات. خلطيها جد، خلطي جدها صابرينه دواره وقرب اللوز ها سيدي. درتها السامبل باسكو ما حبيت حتى حاجه معاها. يا شاهدكم في الجنه صحاب اللي ما يحبوش الدواره، ما عندي ما ندير لكم. حليل. سي سامودوب بونسوار مشاي. ما عندي ما ندير لكم. دورتي شفتوها دورتي يا سيدي يا سيدي بسم الله. خاص سمحوا لي. ما تعشيتش شحال الساعه يا ودي 11 ولا ما تعشي بصح دوره والله الا ناكلها. اختي يا اختي يا اختي بسم الله. يدوب في الفم بصح حاره يوجد باباها حاره. يا حبيبي انا غادي تضربني ريستوما اليوم بصح حاره حاره حاره. Mais elle est trop bonne hein. C'est la deuxième babina. C'est la deuxième babina. Merci Zicolito, je vois que tes messages Zicolito. Je vois que tes messages. يا البنات يا البنات بصح حاره جدها والله الا حاره. درت الزيت هذاك فيه الحر بزاف فرانشمون. ما درت لها، ما حبيتش ندير ني بطاطا ني حمص ني والو، بغيتها غير وحدها غير باللحم والمرقه. ام يحيى بارك الله فيك ميرسي. نقلب على هذاك خرب اللوز خما يتحرق ونقعد نشوف فيه روحي خايفه. ايوا والله نزيد لها شويه هاديه لو طون دو فير سولا. نزيد لها شويه حمار رحمه بارك الله فيك ميرسي مشاي. حنا الدواره عندنا حاجه اخرى. وماشي هي دواره عندكم حاجه اخرى. واخرى نزيد لها شويه نخليها شويه. الا تسكوها سخونه، الا تسكوها سخونه باش تشرب. خير نحضروا في واتساب قال غلكيت اخر نحضروا في غلكيت، ماشي كغلكيت نهضروا في الواتساب.
Ah, tu parles de moi? Alors, on laisse absorber un petit peu et puis après, on va rajouter. Hein. Voilà. On laisse absorber, parce que ça va s'absorber. هذا واحد صغيرين ماشي كل واحدة كبيرة. D'accord. Donc, نجيب الأخرى سليمة الأخرى. J'attends qu'elle absorbe bien. Il faut le laisser toute la nuit. إلا تخلوه كاع الليل حتى الغدوة تاع الصباح عاد باش تقسموه. Vous touchez à rien. Il faut pas découper. Il faut pas découper ni rien du tout. Vous le laissez absorber. Là, il a absorbé. Vous faites tout le sirop تاع les 6 verres de l'eau et 6 verres de sucre ديروه كامل في القلب اللوز تاعكم. Et vous le laissez absorber toute la nuit. Toute la nuit. Il ne faut pas le couvrir parce qu'il يتندى. Après يتندى يتشمخ لكم. Donc, il va transpirer après, بعد يتندى. خليه يشرب bien donc حتى كي يشرب bien ونعاود نزيد ندير شويه لكن من هذا راه يشرب بس هذا صغير فوالا يليق فريمون يشرب وكملي له هذاك السيرو وخليه حتى الغدوه تاع الصباح دوما ان شاء الله. الا دير نوطي الصحاب اللي راهم صايمين ينوضوا للسحور 7 موان باغ اكزومبل 7 موان تلقيه واجد تقدر تسحري به فوالا مي il faut vraiment le laisser toute une nuit باش il absorbe très bien et puis تقدري تقطعيه etc. Alors petite astuce pour les personnes par exemple moi ça m'est arrivé même القلب اللوز donc surtout هذا لو غونار هذا واحد شميت فيه donc comme il absorbe pas etc. تلقيه un peu sec الداخل c'est pas trop tard. Ce que vous pouvez mettre c'est de préchauffer le four pas trop élevé, préchauffer le four au cas où votre قلب اللوز يخرج لك يابس et tout, il n'est pas absorbé, même si c'est pas ma recette, c'est une autre recette, etc. Tu peux toujours le rattraper. Tu allumes ton four à 180 degrés, à 170, tu le laisses préchauffer, tu refais un autre sirop, tu arroses davantage avec القلب اللوز تاعك, tu le remets dans le four et tu le laisses pendant 15 minutes dans le four, température 170-80. Rose, bonsoir ma chérie. Merci ma belle Rose, merci ma chérie. Donc tu le laisses absorber. Donc pendant 15 à 20 minutes et puis après خليه طفي الفوق وخليه يشرب حلي الباب وخليه يشرب يعاود يشرب دو نوفو et puis après يعاود يولي لك طري دو نوفو. Voilà. رمضان يسلمك سمية merci ma chérie je viens de te voir. اوكي البنات دونك فوالا نعاود نوريكم هنا باسكو دي فوا لا تخلوه بصح يطيب بيان كوم يفو القلب اللوز يليق يطيب بيان كوم يفو هنايا فوالا ها هو وراهم هادوما راكم تشوفوا فيهم فوالا هادو خليتهم دوك يزيدوا يشربوا نعاود نزيد معاهم نزيد لهم خطره وهذا راه يشرب ديجا سو كوتي لا il a complètement absorbé il reste ce côté là donc il faut le laisser absorber complètement et puis après je rajouterai jusqu'à que tu incorpores toute la quantité de sirop اللي عندك. OK voilà فوالا اي دوما ان شاء الله كي يشرب ويبرد اكسيتيرا اقطعيه يا مدام وبصحتك بالصحه ولهنا ان شاء الله. اوكي هذه هي وهذا هو. Voilà Laurence, je viens de voir ton message Laurence, tu vois? Je viens de voir ton message ma chérie. Compris chef. Je viens de voir ton message ma puce. Si ça, merci beaucoup ma chérie. Alors sur ce لكم يعطيكم الصحة. Malgré j'ai pas vu tous les messages. بارك الله فيكم. Merci pour toutes les personnes qui étaient présentes. أنا راح ناكل دوارتي. نوريكم دوارتي. أنا راح ناكل الدوارة يا العزيزة. فوالا الكرشة بليتو الكرشة ماشي الدوارة الكرشة. معليش نضرب على قلبي. Parce vraiment j'ai faim et j'ai attendu. Je voulais pas manger. J'ai attendu pour que je puisse manger ça. Alors voilà, merci pour toutes les personnes qui étaient présentes. Merci pour votre patience. J'étais pas avec toutes mes formes aujourd'hui, mais j'ai fait un énorme effort pour allumer ma cam.
Le qalb, c'était de toute façon, c'était obligé que je le fasse, mais bon, c'est de parler, etc. C'est pas évident. Mais merci pour votre soutien, merci pour toutes les belles paroles, merci, merci, même si j'ai pas vu tous les messages, mais je vais refaire le live et peut-être là je vais pouvoir regarder tous les messages et répondre s'il y avait des questions, d'accord. Mona, comment s'abonner s'il vous plaît? Vous n'êtes pas abonné? Je crois que vous êtes abonné, je vois un petit bonhomme là. Alors Mona, c'est sur ma page, ma belle, si le contenu vous plaît, sur ma page Délices de Babina, et vous faites suivre. Voilà, vous cliquez sur le petit carré suivre. Voilà ma chérie. Voilà. Merci Laurence, merci Lina Asia, merci Massista, merci Zikolito. Merci demain, Inch'Allah. Je vous fais ça en story, donc je vais le découper, etc. Je vous le présente en story, Inch'Allah. Voilà. Mina Rose, merci ma chérie, barakallahu fik. Merci pour toutes les personnes qui étaient là, sans exception, parce que je ne sais pas c'est qui est là ou pas. Merci pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à cette heure-ci. Barakallahu fikum, ya'tikum as-saha. Voilà, excellente soirée. Et n'oubliez pas, un dernier message, les filles qui étaient intéressées pour le restaurant le samedi 14 à partir de 11h30, s'il vous plaît, manifestez-vous par message privé sur Messenger. Comme ça, j'ai le nombre de personnes pour pouvoir réserver de la place. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Layla Saïda, Fergal Alir, et puis Azkar Shallah Mikvarbe. Voilà, je vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour toutes. Merci toutes et tous. Merci.